संभाव्यतार अर्थ होउची कौनसी एक घटना घटिबा पूर्वरु आमे आकलन करिबा से घटनाटी घटिबार संभाव्यता केते संभावना केते। जेमिति कि आज पाग बहुत भल अछि तेबे आज वर्षा हबो ना वर्षा हेबो नाही, ताहले तार संभावना केते वर्षा हेबो किंबा वर्षा हेबो नाही। घटना केतेटा ना घटना होउची दुईटा कौन ना वर्षा हेबो आ वर्षा हेबो नाही। जदि वर्षा हेबो तामाने दुईटी घटना मध्यरु गोटिए घटिबो, जदि वर्षा हेबो नाही ताले दुईटी घटना मध्यरु गोटिए घटना घटिबो। जे आज पाग पूरा भल अछि हठात किछि समय परे वर्षा हेबो कि हबोनी आमे केमति जानबा तार संभाव्यता केते। आमे देखिबा मोट घटना को एठी हमर सैंपल स्पेस कहा जाए। मोट घटना ताकू एस अक्षर द्वारा सूचित करा जाए। जेउ घटनाटी घटिबो अर्थात वर्षा हेबो किंबा हेबो नाही, जेउ घटना घटिबो ताकू आमे इंग्राजी बड़ अक्षर ई बा इवेंट जोगु आमे ई अक्षर द्वारा सूचित करि परिबा। तेणु घटनार संभाव्यता केते घटना टी घटिबार संभाव्यता केते घटनाटी घटिबार संभाव्यता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अक्षर द्वारा सूचित करा। तेणु हमर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रो सूत्र होउची कार्डिनलिटी ऑफ ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी माने कोन ना घटना ई घटना घटिबार संख्या विभक्तक मोट संख्या। ये आम जो उदाहरण नहीं वर्षा हेबो किंबा वर्षा हेबो नाही, हमर मोट घटना केते हबो ना सैंपल स्पेस हबो कार्डिनलिटी ऑफ एस हबो 2। जदि वर्षा हेबो कथा विचार करिबा ताले कार्डिनलिटी ऑफ ई हबो 1, ताले हमर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हबो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हबो 1/2। एपरि आमे संभाव्यता रे कोनोसी एक घटना घटिबा पूर्वरु तार संभाव्यता केते आमे आकलन करि परिबा। आमे गोटे जदि आमे गोटे अप्रवण मुद्रा नबा, अप्रवण मुद्रा जेतेबेले हमकु संभाव्यता पाठरे कॉइन को टॉस करिया पई दिया हबो, मुद्रा पकेबा को दिया हबो, हमकु बुझी नबा को पड़िबो ता एक अप्रवण मुद्रा। अप्रवण मुद्रार अर्थ होउची गोटे पटे हेड निश्चित भाव में अन्य पार्श्व टेल थिबो एवं कॉइन टाको पकेबा द्वारा से निश्चित भाव में गोटे हेड किंबा टेल रिजल्ट आसीबो, फल आसीबो। तेणु ताको आमे अप्रवण मुद्रा बोली कहबा। अप्रवण मुद्रार दुईटी पार्श्व गोटे होची हेड गोटे होची टेल। तेणु हेड पड़िबार संभाव्यता केते टेल पड़िबार संभाव्यता केते। जदि आमे सैंपल स्पेस कथा विचार करिबा तले सैंपल स्पेस रे कोन रहला हेड गोटे उपादान टेल गोटे उपादान। तेणु कार्डिनलिटी ऑफ एस केते आसीबो ना 2। जेहेतु एच गोटे उपादान टी गोटे उपादान मोट उपादान संख्या हबो 2। टेल पड़िबार संभाव्यता केते ताले घटना को आमे ई बोली नबा। ई माने कोन ना आमे टेल नबा ताले टी नेली ताले कार्डिनलिटी ऑफ ई केते हला कार्डिनलिटी ऑफ ई हला 1। अते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हबो टेल पड़िबार संभाव्यता केते ना कार्डिनलिटी ऑफ ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी ऑफ ई केते 1 कार्डिनलिटी ऑफ एस हला केते 2। सेमती हेड पड़िबार संभाव्यता केते जदि मु गोटे घटना को हेड पड़िबार संभाव्यता बोली नेबी ताले कोन हबो ना मोर सेट आकार लिखले एटा एच आसीबो। कार्डिनलिटी ऑफ ई केते आसीबो ना कार्डिनलिटी ऑफ ई हबो 1। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हबो 1/2 अर्थात हेड पड़िबार संभाव्यता प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी केते हबो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। एपरी घटना गुडी को आमे परिपूरक घटना बोली कहि परिबा। परिपूरक घटना अर्थात जेउ घटना रे केवल दुईटी उत्तर थिबो किंबा सेगुडी को परस्पर परिपूरक थिबे ता हेड पड़िबो किंबा टेल पड़िबो, तृतीय उत्तर तार किछि नाही। गोटे दुईटी उत्तर हेड किंबा टेल एपरी घटना को आमे परिपूरक घटना बोली कहबा। वर्षा हेबो किंबा वर्षा हेबो नाही घटना दुईटी परिपूरक। जणे प्लेयर खेलुची तार कोन ना जितिबार संभाव्यता आउ हारिबार संभाव्यता।
ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କିମ୍ବା ହାରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରିପୂରକ, ଆକୁ ଯୋଗ କଲେ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ନା 1। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 1 ହେବ। ତେଣୁ ଇର ପରିପୂରକ ଘଟଣାକୁ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଅତଏବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ବଦା 1। ଯଦି ଆମେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି କଥା ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ 1 2 3 4 5 କିମ୍ବା 6 ଆସିବ। 8 ତ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ 7 ତ କେବେ ଆସିବନି, 8 ତ କେବେ ଆସିବନି, 0 ତ କେବେ ଆସିବନି। ତା ମାନେ 6ରୁ କମ୍, 6 କିମ୍ବା 6ରୁ କମ୍ ଉତ୍ତର ଆମର ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା 1 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ନା ମୋଟ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେଲା 6 ହେଲା। ଆମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ 1 ପଡ଼ିବ କେତେ ନା 1 ଥରେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 6, 1/6। ସେମିତି 2 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ, 2 ପଡ଼ିଛି ଥରେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 6, 3 ପଡ଼ିଛି ଥରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେବ 1/6। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆସିବ 1 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/6, 2 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/6, 3 ପଡ଼ିବାର 1/6, 4 ପଡ଼ିବାର 1/6, 5 ପଡ଼ିବାର 1/6, 6 ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/6। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସୁଛି ନା 1। 6/6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିବ 1। କାରଣ 6ଟି ଘଟଣା ଭିତରୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଥରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା 1 2 3 4 5 6 ଆମର ଆସିବ। ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଗ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗଡ଼େଇଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1 2 3 4 5 6। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ କେତେ ହେଲା 6 ହେଲା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା ଇ। ତାହେଲେ ଇ କି କ'ଣ ହେବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 2 4 6। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ? କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ହେବ 1 2 3। କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇ ସେଟ୍ରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ଅତଏବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ନା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ କେତେ ଆସିବ 3/6, 1/2। ଏମିତି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଟସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ HH HT TH ଏବଂ TT, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ 4 ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଟସ୍ କରିବା। ଆର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରକୃତରେ 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 2 ଥର ଟସ୍ କରିବା ତାହେଲେ 2ର ଘାତ 2 ନେବା, ଉତ୍ତର ଆସିବ 4। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ 3 ଥର ଟସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଘାତ ନେବା 3, ଉତ୍ତର ଆସିବ 8। ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଥରେ ଟସ୍ କରିବା ତେବେ ଘାତ ନେବା 1, ଉତ୍ତର ଆସିବ 2। ତେବେ ମୋଟ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ 4। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ 2 ଥର ଟସ୍ କଲେ କେବଳ ଟେଲ୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? କେବଳ ଟେଲ୍ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ନା କେବଳ ଟେଲ୍ ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 1/4। କେବଳ ହେଡ଼୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ଆସିବ ନା ଏଇଠି କେବଳ ଏଚ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତର ହେବ 1/4। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ହେଡ଼୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ହେଡ଼୍, ତା ମାନେ 2ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ 2ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ହେଡ଼୍ କେବଳ ତା ବେଳେ ବି ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିବ HH, ଉତ୍ତର ଆସିବ 1/4।
तेणु से कौन आमको क्वेश्चन पचार ताकू देखिकिना आम सैंपल स्पेस नवा एवं ई नवा कार्डिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आम निर्णय जदि आमको क्वेश्चन पचार अति कम रे गोटे एच आसबार संभाव्यता गोटे एच आसबार संभाव्यता गोटे एच माने कौन ना अति कम रे गोटे एच गोटे रु कम हम ना ताने एच एच ये दुईटा एच अच्छी गोटे रु अधिक टी एच ये गोटे एच अच्छी एच टी ये गोटे एच अच्छी ताले यहाँ हम आमर ई ताले कार्डिनालिटी ऑफ ई कौन हम ना कार्डिनालिटी ऑफ ई हम 3 ये टी टी को आम कहीं नवा ना से कही अति कम रे गोटे एच ताने गोटे रु आउ कम हम ना ये एच केतटा अच्छी ना ये एच संख्या हूँ 0 ताने 1 रु कम तेणु आम कौन करवा ना टी टी को ग्रहण करवा ना तेणु प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये केते आसीबो ना कार्डिनालिटी ऑफ ई बाय कार्डिनालिटी ऑफ एस कार्डिनालिटी ऑफ ई केते आसीबो 3 कार्डिनालिटी ऑफ एस केते आसीबो 4 तेणु उत्तर हम 3/4 ये आम आम अनुश्रेणी किसी क्वेश्चन देखा अनुश्रेणी कौन हो ना 8A अनुश्रेणी प्रश्न प्रथम प्रश्न देती गोटे अप्रवण मुद्रा को टस कले फलाफल द्वय कौन हम गोटे अप्रवण मुद्रा को टस कले आमर फलाफल आसो एच किंबा टी सैंपल स्पेस कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस आसो 2 नंबर क्वेश्चन गोटे अप्रवण लुडु गोटी को गड़ाइले फलाफल गुड़िक कौन हम अप्रवण लुडु गोटी को गड़ाइले सैंपल स्पेस कौन आसो ना 1 2 3 4 5 6 तेणु कार्डिनालिटी ऑफ एस आसो 6 गोटे अप्रवण मुद्रा को थरे टस कले फल एच किंबा टी मिलबार संभाव्यता केते गोटे अप्रवण मुद्रा को टस कले फल एच आसबार संभाव्यता केते आसीबो ना 1/2 सेमिति टी आसबार संभाव्यता केते आसीबो 1/2 जेहेतु दुईटी परिपूरक घटना ये दुईटी को जब आम जोग करवा तेज उत्तर आमर आसो 1 4 नंबर क्वेश्चन देती गोटे लुडु गोटी को थरे गड़ाइले फल <7 फल <7 माने कौन 1 आसिले 7 रु कम 2 आसिले 7 रु कम अप टू 6 7 रु कम तेणु आम जाचे गोटे लुडु गोटी को थरे गड़ाइले जो फल आसो समस्ते आसबे 7 रु कम तेणु उत्तर संभाव्यता केते हम ना यार संभाव्यता हम 1 कारण जो निश्चिंत घटना घटबार थी तार संभाव्यता हम 1 जमी आम गोटे उदाहरण दबा 3 रे 5 मिसिले 8 आसबार संभाव्यता केते ना 8 आसबार संभाव्यता 3 रे 5 मिसिले सर्वदा 8 आसब जो घटनाटी संपूर्ण सत्य किंबा फल निश्चिंत आसब से जगार सर्वदा संभाव्यता 1 ही हम 5 नंबर क्वेश्चन आम देखा दुईटी मुद्रा को एक संगे टस कले फल एच एच किंबा टी टी किंबा एच टी किंबा टी एच आसबार संभाव्यता केते दुईटी मुद्रा को एक संगे टस कले फल एच एच आसबार संभाव्यता 1/4 फल टी टी आसबार संभाव्यता 1/4 एच टी आसबार संभाव्यता 1/4 किंबा टी एच आसबार संभाव्यता 1/4 6 नंबर क्वेश्चन आम देखा गोटे क्रिकेट खेल में जड़े बैट्समैन 30 टी बॉल खेलिले मोट बॉल खेली केतोटी ना 30 टी 6 टी बॉल को सीमा पार कराई पारिले 6 टी बॉल सीमा पार होइथिबा बॉल होची केते ना 6 टी सीमा पार होइथिबा बॉल 6 टी सीमा भितर थिबा बॉल केते हबो सीमा भितर केतोटी बॉल रहइबो 24 टी बॉल क्वेश्चन कोन देछि बॉल को सीमा पार कराइबार संभाव्यता केते सीमा पार कराइबार संभाव्यता हमर सीमा पार हेछि केतरा बॉल ना 6 टी बॉल सीमा पार हेछि तेणु तार संभाव्यता हबो 6/30 मोट बॉल खेल होइछि 30 सीमा पार होइछि 6 टी तेणु कार्डिनालिटी ऑफ ई बाय कार्डिनालिटी ऑफ एस कार्डिनालिटी ऑफ ई केते हबो 6 कार्डिनालिटी ऑफ एस केते हबो 30 सेकंड क्वेश्चन देछि
सीमापार न करार संभाव्यता केते सीमापार 24 बल सीमापार होना तेणु सीमापार संभाव्यता हूँ 24/30 जदि आम आपको लघिष्ठ करवा 6 काटिले 4/5 आपको लघिष्ठ कले हम 1/5। 7 नंबर क्वेश्चन देखा कौन सी सहर में दैनिक पाणीपागर 305 दिन 2008 मसीह सत्य है अर्थात 2008 मसीह जहाँ पाणीपाग सूचना आसी से 305 दिन घटना सत्य है। 2008 मसीह मोट दिन संख्या केते ना दिन संख्या हूँ 366 दिन कारण ये हूँ कौन ना अधिवर्ष सत्य है केते दिन 305 दिन सत्य है नहीं केते दिन ना 366 माइनस 305 61 दिन कौन है घटना जहाँ आमको पाणीपाग रिपोर्ट आसी मिथ्या। क्वेश्चन कौन पचार तेज कौन सी दिवसर पाणीपाग सूचना असत्य होबार संभाव्यता केते जदि सत्य है 305 दिन ताले असत्य होईची 61 दिन तेबे असत्य होबार संभाव्यता केते ना 61/366 मोट दिन संख्या 366 असत्य होईची 61 दिन। 1500 परिवार रे जदृच्छा बछा गला माने मोट परिवार संख्या निया है केते 1500 से झील संख्या बिल्कुल झील नथिबा संख्या केते घर ना 211 घर गोटे झील थिबा संख्या होची 814 घर दुईटी झील थिबा संख्या होची 475 घर। तेबे आमर संभाव्यता पचारि प्रथम प्रश्न दुईटी झील थिबार संभाव्यता केते दुईटी झील केते घरे अछि ना 475/1500 आपको आम लघिष्ठ करि लघिष्ठ करी उत्तर काढ़ा। सेकेंड केते देछि कौन सी झील नथिबार संभावना केते कौन सी झील नथिबा घर केतोटी ना 211 घरे कौन सी झील नाहांती संभाव्यता केते हबो ना 211/1500 एटी मोट सैंपल स्पेस होछि केते ना 1500। 9 नंबर देछि तीनोटी अप्रवण मुद्रा को एक संगे टस करागला 500 थर टस करा जिवार फल निम्न रे दियागला तीनोटी एच आछि केते थर ना 60 थर दुईटी एच आसीबार फलाफल होछि 180 थर गोटिए एच आसीबार फलाफल होछि 195 कौन सी एच न आसीबार फलाफल होछि केते 65 से देछि तीनोटी एच आसीबार संभाव्यता केते तीनोटी एच आसीबार संख्या केते ना 60/5 मोट आम केते थर टस करछे 500 थर तेणु उत्तर हम 60/500 अर्थात 3/25 सेमती दुईटी एच आसबार संभाव्यता आम नवा 180/500 दुई काटिले 9/25 सेमती गोटे एच कि कौन सी एच आसी नथिबार संभाव्यता आम ए निरूपण करें। बी अनुसरण प्रथम प्रश्न गोटे मुद्रा को थरे गड़ाइले सैंपल स्पेस कौन हम ये तो आम जाचे दुई थर टस कले सैंपल स्पेस कौन हम जदि आम गोटे मुद्रा को दुई थर टस करवा तेबे आमर सैंपल स्पेस आसीबो एच 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 टी टी एच किंबा टी टी कार्डिनालिटी ऑफ एस आसीबो केते 4 आम आप सूत्र जाचे 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 नंबर क्वेश्चन गोटे लुडु गोटी को थरे गड़ाइले सैंपल स्पेस कौन हम ये आम जाचे गोटे लुडु गोटी को थरे गड़ाइले 1 2 3 4 5 6 एमती आम सैंपल स्पेस आसो गोटे मुद्रा को थरे टस कले घटना ई इज इक्वल टू गोटे मुद्रा को थरे टस कले ई इज इक्वल टू आसला 10 ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हम गोटे मुद्रा को थरे टस कले सैंपल स्पेस आसीबो केते ना 2 घटना ई केते ई होची 1 कौन ना एथि गोटे मात्र उपादान अच्छी कार्डिनालिटी ऑफ ई हम 1 तार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हम ना कार्डिनालिटी ऑफ ई बाई कार्डिनालिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। 4 नंबर क्वेश्चन देछि गोटे मुद्रा को दुई थर टस करवा
ଦୁଇ ଥର ଟସ୍ କଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି, ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଏମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ଥର ଟସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଆସିବ, ଏଚ୍ ଟି ଆସିବ, ଟି ଏଚ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଟି ଟି ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୋର ଏଇଠି କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ ହେଲା କେତେ? 4। ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି, ତାମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ଟି ହେବ ନାହିଁ, 1ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ମୋର ଘଟଣା କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଟିଏ ଟି କହିଲେ ଏଚ୍ ଟି ଆସିବ, ଟି ଏଚ୍ ଆସିବ। 1ରୁ କମ୍ କହିଲେ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଠି ମୋର ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0। ତେଣୁ ମୋର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେଲା? 3। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ ନା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/4। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇବାର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଇ ଘଟଣାଟି ଫଳ 5ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଘଟଣାଟି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇବା ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ 1 2 3 4 5 6। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଦେଇଛି? ଆମକୁ ଘଟଣା କହିଛି ଯେ 5ରୁ କମ୍, 5ରୁ କମ୍, ତାହେଲେ ଘଟଣା କିଏ ହେବ? 1 5ରୁ କମ୍ ହେବ, 2 ହେବ, 3 ହେବ, 4 ହେବ, 5 ତ ହେବନି, ଇଏ ସମସ୍ତେ 5ରୁ କମ୍। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ ନା 4। ଅତএବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ ନା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ 4/6 2/3। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଫଳ 5 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଫଳ 5 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 6ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର 5 ଅଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 1/6। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘଟଣା ହେବ 2 4 6। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ? କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ହେବ 3। ଅତএବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେବ ନା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍। କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ହେଉଛି 3 ବିଭକ୍ତ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ ହେବ 6, 1/2। ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଘଟଣା କାହାକୁ ନେବା? 1 3 5। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ଆସିବ କେତେ? 3। ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ହେବ 3/6 ଅର୍ଥାତ୍ 1/2। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଫଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା କେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5। ଫଳ କେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ହେଲେ କିଏ ଆସିବ ନା ଇ ହେବ 1 2 3 4, ଏ ସମସ୍ତେ 5ରୁ କମ୍। ତାମାନେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ଅତଏବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ବାଇ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/6। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଟିଏ ମୁଣି ଭିତରେ ଧଳା ନାଲି କଳା ହଳଦିଆ ସବୁଜ ଏମିତି 5 ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଅଛି। ଆକାରର 5 ଗୋଟି ମାର୍ବଲ ଗୋଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଣି ଭିତରୁ ହାତ ପୁରାଇ ଗୋଟିଏ ଧଳା ବଲ୍ କିମ୍ବା କଳା ବଲ୍ କିମ୍ବା ନାଲି ବଲ୍ କାଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଗୋଟିଏ ମୁଣି ଭିତରେ ଧଳା ନାଲି କଳା ହଳଦିଆ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକା ଆକାରର 5 ଗୋଟି ମାର୍ବଲ ଅଛି। ସବୁ 5ଟା ରଙ୍ଗର 5ଟା ଅଛି, ତାମାନେ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଧଳା ବଲ୍ କାଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 1/5। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ଧଳା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/5। ଗୋଟିଏ କଳା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/5। ଗୋଟିଏ ନାଲି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/5। କିମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଆମର ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୟୁନିୟନ୍ ବା ଯୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 1 + 1 + 1, ତାମାନେ 3/5। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 1 2 3 4 ଏମିତି 15ଟି କାର୍ଡ଼ ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଫଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଥିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଆମର 1 ପାଖରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ଅଛି ନା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇ ନେବା ଆସିବ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ
ना स्टार्ट हम 2 रु 1 गोटे मौलिक संख्या नुहे 2 रु आरंभ हो 2 एक मौलिक संख्या 3 मौलिक संख्या 5 7 11 मौलिक संख्या ताले कार्डिनालिटी ऑफ ई केते हला 1 2 3 4 5 हला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हबो ना कार्डिनालिटी ऑफ ई बाई कार्डिनालिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 5 बाई मोट संख्या थला 15 1 बाई 3 सेकेंड क्वेश्चन फल गोटे जुग्म संख्या लेखा थिबा कार्ड जदि गोटे जुग्म संख्या विचार करिबा ताहले हमर 1 रु 15 भीतर जुग्म संख्या किए आसीबो 2 4 6 8 10 12 14 एपरी हमर जुग्म संख्या कार्डिनालिटी ऑफ ई आसीबो 1 2 3 4 5 6 7 अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हबो ना कार्डिनालिटी ऑफ ई बाई कार्डिनालिटी ऑफ एस कार्डिनालिटी ऑफ ई केते ना 7 मोट संख्या केतोटी थला आमे 15 टी संख्या नै थिलु ताले प्रोबेबिलिटी केते आसीबो 7 बाई 15